ध्यान से मैं मुसलमान से नफरत करता था 12 साल पहले। जब रोज़ा खोलते तो मैं ऐसे मतलब भजन वगैरह लगाता था। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अजीज़ान गिरामी, आप देख रहे हैं इस्लाम के मुखालिफिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि जैसे जैसे इस्लाम के मुखालिफिन बढ़ते हैं उसी तरह से इस्लाम के मानने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो आया है मेरे सामने, आइए पहले हम उस वीडियो को देखते हैं। ध्यान से मैं मुसलमान से नफरत करता था 12 साल पहले। जब रोज़ा खोलते तो मैं ऐसे मतलब भजन वगैरह लगाता था। क्यों मुसलमानों को देखकर तो नफरत करते थे? पता नहीं क्यों, ऐसे ही थोड़ा बहुत वो क्या थोड़ा बहुत क्यों करे थे भाई? ऐसे रिलीजन्स को लेके। पर पता नहीं अचानक में क्या हो गया कि ऐसे कैसे मतलब इन लोग रोज़ा रखते हैं, जितनी भी क्वालिटीज मुझे पसंद आने लगी। तो मैंने मतलब मेरे जो मुस्लिम दोस्त थे उनसे पूछा वगैरह कि एग्जैक्टली क्या है ये, इस्लाम क्या है। कोई मतलब स्टडी उन्होंने बोला कुरान पढ़ करके। कम से कम 2 साल तक मैंने कुरान मीनिंग के साथ पढ़ा, और मीनिंग के साथ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। मुझे इतना अच्छा लगा कि 2 साल पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम कबूल किया मैंने। तो आपने वीडियो के अंदर देखा कि ये शख्स के इंटरव्यू से आपको पता चल गया कि ये वही शख्स है जो पहले इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ने इस पर ऐसा फजल फरमाया कि जो इस्लाम के दुश्मन थे वो ख़ुद आज मुसलमान हो चुके हैं। इस तरीक़े की ये एक वाक़या नहीं, ऐसे कई वाक़यात आपको मिलेंगे कि जो लोग इस्लाम के मुखालिफिन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, जब उन्होंने दुश्मनी की गर्ज से इस्लाम को पढ़ना चाहा, रिसर्च करना चाहा, और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इस्लाम को वो पढ़ता गया, उसके दिल में इस्लाम की जो नफ़रतें थी वो ख़त्म होती गई और मोहब्बत बढ़ती गई। और एक दिन वो भी आया कि जब वो कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो ये इस्लाम की बरकत है और इस्लाम की अच्छाइयाँ हैं, इस्लाम की खूबियाँ हैं। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम किरदार से फैला है। इस्लाम किताबों को पढ़कर लोग मुसलमान हुए, कि कहीं भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि किसी पर दबाव डाल करके इस्लाम कबूल करवाया हो, या किसी को ज़बरदस्ती कहा गया हो कि तुम अल्लाह अकबर बोलो। नहीं बोला गया मेरे भाई। कितना खूबसूरत मज़हब है, कितना खूबसूरत इस्लाम है कि जब लोग इस्लाम को पढ़ते हैं तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें मज़हब इस्लाम में पैदा फरमाया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र है। तो इस्लाम के मानने वाले इसी तरह से बढ़ते रहे और इंशाअल्लाह बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर वो खूबियाँ हैं, जब इस्लाम को कोई पढ़ेगा ना तब उसे समझ में आएगा कि इस्लाम मज़हब हकीकत में है क्या। अज़ीज़ान गिरामी, ये वही इस्लाम मज़हब है कि जो हज़रत उमर जब ईमान नहीं लाए थे, मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन थे। अल्लाह अकबर। वाक़या आपने सुना होगा कि हज़रत उमर को किसी ने आकर के कहा, क्या उमर जानते हो कि मुसलमानों की तादाद 39 हो चुकी है? और उस वक्त जो है छुप छुप के लोग कलमा पढ़ते और मुसलमान होते। तो जब हज़रत उमर को ये ख़बर मिलती है कि इस्लाम में 39 लोग दाखिल हो चुके हैं, तो हज़रत उमर से पूरा मक्का खौफ खाता था। हज़रत उमर तलवार लहराई और फिर कहा कि अच्छा 39 मुसलमान हो गए, अब तुम देखो कि 40वां मुसलमान नहीं होगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो पूछने वाले ने पूछा था कि उमर, आखिर ये तुम कैसे कहते हो कि मतलब 40 मुसलमान नहीं होगा? कहा कि देखो, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सर कलम कर देंगे माअज़ल्लाह। इस तेवर के साथ जब वो निकले तो रास्ते में किसी ने रोक कर कहा कि उमर कहाँ जा रहे हो? बड़े गुस्से में लग रहे हो। कहा कि हाँ, मैं मुसलमानों के नबी का जो है ख़ात्मा करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा तुम बाद में करना माअज़ल्लाह, तुम पहले अपने घर की तो ख़बर लो। कहा कि क्या हुआ?
کہا کہ تمہاری بہن خود کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دروازہ کھلواتے ہیں اور بہنوئی کو بے تحاشا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور مار پیٹ کرنے کے بعد اب دیکھیے دل تو دل ہے، دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ذرا وہ کتاب مجھے بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو اس کی بہن نے کہا کہ تم ابھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ تم ناپاکی کی حالت میں ہو، پہلے تجھے غسل کرنا ہوگا۔ اور جب حضرت عمر نے غسل کیا اور قرآن پاک کی آیتوں پر جب حضرت عمر کی نظر پڑی، دل کی دنیا بدلتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بہن مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ اللہ اکبر! نبی کی بارگاہ میں جب حضرت عمر کو لے کر کے گئے، حضرت عمر نبی کے قدموں میں پہنچے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو سوچئے، جو یہ سوچ رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے، جو اتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے، وہ حضرت عمر جب قرآن پاک کو پڑھا تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور جو یہ کہتے تھے کہ 39 ہو گئے تو کیا ہوا، اب 40واں نہیں ہوگا، لیکن قدرت کی تو مرضی کچھ اور ہی تھی۔ اور جو کہہ رہے تھے کہ 39 ہو گئے تو کیا 40واں نہیں ہوگا، لیکن یہاں دیکھیے جو یہ کہتے تھے کہ 40واں مسلمان نہیں ہوگا، پتہ چلا کہ 40واں مسلمان خود حضرت عمر ہے۔ تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ عزیزان گرامی، کئی دشمنان اسلام آئے، اسلام کے قانون کو، ان کے احکام کو پڑھا جب، پھر وہ خود بھی بے ساختہ کہنے لگے کہ اگر دنیا میں کوئی اچھا اور سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، وہ شخص کہہ رہے تھے کہ میں نے قرآن پاک کو 2 سال تک پڑھا ترجمے کے ساتھ، اور پھر جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ اسلام سے بہتر کوئی دنیا میں مذہب نہیں ہے، اور میں اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے، اور اسلام ہمیشہ بلند ہی رہے گا، کیونکہ مٹانے والے خود ہی مٹ گئے، لیکن اسلام کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کس نظریہ سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اپنے اظہار خیال کمنٹ کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عالم اسلام کی، مسلمانوں کی جان مال، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے کاروبار ہے، اللہ انہیں صاحب کاروبار بنائے۔ جو صاحب کاروبار ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ مولا جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، ایک بنا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔